sisi tujara basi kantero je tabarbara hundi na mradi ranga problem za wandu na wandu hau problem za mndu na mndu hada hau malahuna malangu wanzoni bele wajamdanganya kwa kosi wa mdamanda ala nukta hiyo ya kuhusu ya hafani kudimsa haina mbika mimi na edesio yangu mimi na bao ni proposition yangu ndio decision amepata proposition ngao haina mbika yangu hafani hata mchagua programu tenu ndio swala hadani inabili yaboshe ikobe ujisema tu wa gudreza ngawaweche kale wote sio zifanya nini zifanya ndio yangu ndio basi swala mnatimiza wale gana liga wewe ndio sahibi shele gani kana rashi ikobe na tuna pesa hapa ya sisi shema na sukirini ukana ufundi Musa na mimi ngamsongala obbo hata usinge juzi bo sobo sufa ukakuna gakashime jwangu lakini nije tukasenda hapo ndio sire ngwa basobi ndani mitabilo hatoba msujote ngwa tabokaya wazista dazelewa zizilwa bahari sababu yabo mfudzie emnani shawageda mi wabasha botwa tunapasanga ezabili jajobula abu jato 500 euro da transum jama za hule mapana ya 30 ridi ndo kaza mdo sede juma 30 na bonge kunuka ya tumsa nguda kazi da na mle soleil abwele atoba pesa hatashe kombe transoshe kombe hakaza mapana ya 30 ndo sede juma 30 limite vitesse ego no 50 euro ya humsa mamata udharau lutu udharau tadiri awaze decision ka zeda warzalati muzede leo mkada mina nyihu muhadisi ya mina nyi ndio kamida hizo ngozi pi kwa watu shote ya Marekani na tukasfashi ate mapana la kajua kaza ndio kaza mapana yana mimi nataka ndio ambaza mimi ndio ndo bali mimi kama kujiliani yeo alafu leo ile swala hili la husu ya ukaya unafanya mfuni msa tijara baka ya fani ili ndio kamaji Gomu ngamina miji wanzano wangu watoka 4 euro 5 euro para wahaza hospitali wafanye ze projet za miji sisi warema problem mungu na mtawa 5 euro sisi 50 euro para ituka ajali imana itu tola bomu sa 50 euro ngaruno meji imana itu tola dukaya watendemala no umsadi haba usufali haba au burudi haba wala katwele wana ya watu tunamtoa chef 50 euro asoka rumonge njana ya yabole swala la lazima fanya politiki wala damu waelewe umkozi eba nusiri kubalika sawa mwanzaza swala hadari ero shomju hatu ni swala la bibi enga ndidona hindi kama rada masela ili mwanzaza politiki kubali kabi mwanzaza ikamra kubalika mwanzaza mswele namna kama na uzamaza zona faida ya jambe katuzi hizi trans abote kadana sokaya mimi sio solo nao wazimala ukaya na turengele swala lili ulisema ndio na mimi secret ni secret mibona haja na ndio problem isilio Yesu kushahidi para selifoi sababu sasa karibu solution ya huwa zikofi ya radhi tuo shahidi sababu sasa tutafanya bujiro na huwa zikofi ya farata arahura solution radi saba ndio sokaza lebwe bawazi wala wasa kwa pegeo basi kwa maduhazi arapanga mjua mrachina selifujabia yekunjikujo atakusolirwa ria baada fulani silianza barabisa kweli baada fulani siliambia ulirwalia no c'est clair no mimi simwambia ukaya na realize kusamba no mimi siliambia segera dor al corrigion sabana ukaya ngela sabana asa tafuta shahidi kitu shahidi na solution parce que leo wazee wasawa serdo kama sombali na wala wasema ndoza ya bashida kama Mwenyezi Mungu akibana shawala wafanyeza hao bali zora bado sote pesa decision za kwa shahidi the way pourquoi la mina au c'est il faut toujours la décision pourquoi le oda mina au toujours la décision na msali tamu akale msali tamu lazima ni mwili dingoni Lena wazee watu kau hababi gani sisi ruadunge kama kwa shida wadunge beko tabahu wana shawani heli karja kubala kwa sio manzaza karja kubala kwa galidora nungo manzaza razifanya karja kubala kwa paswogwa eni sala jokari kati za kweli mungu mtuona namna babana fisa rajumnika desio haramu shema na babana fisa hara yao afman tumpara yusu salimu yale chenja kadabina au jamali hapa ego desio jokadaji Izo les ajiri juzi mwarengeze sizo mwari hakomori wa robati jao parce que kartu kubale na silo faransa rakati mkonsi ya madili na ndio kensi ambrefu yulizo na kazana eleze watoka rungi fikira bilali ya kwa mso
Chaka ndo komunika paroli mesimka nda enimjue mapesa ya kabusu fato we amambie montant ça il a rambie badia ele bujuro rafanyanio rahisa ikao watoto wao mzango hao normalement 350 haina halafu hiyo setsa shana rumele bunjingiyo la fanywa dio bakaurege mesure haina mtu jotsanga ze hafanya weze ndini rirenge miadi ho bunjilio ni ho nabo elo bunjila hemi chipia eka mdu kadato msango wa hebu shahara tsende komori yabonge joke ya weka setsa joka 1400 halafu badeze nongozi nzijiri rendere kawona na durjasi Marseille rifadele bunjilio zitsaho yabo banaula mzabdo malida saba au sufama malida hata swala hiyo amaka na ridensi babado wa komori rahenda wala nda komori rabaka watu wedublo shana babu walo problem na skatwanza ni wasise uziro baongo wa mashughuli za tanzania na kubaliane wakaondo wa hada haka japani wa ndo achi kubali 350 haina mndu no ili watike hauziro watu kubaliana abaka rikubali halafu bahinza ndo mali hameka ya wabaha urakubaliana habo esitsairo hiyo ya wabaha na ritsibe heigo na riwalinde waje wananyasi waje humje rwambezi ezendogo wende watahe mapesa ya warere rikazana yabo yone hele swala ya hizi sufore ganga shmao ni mwenye kengwele numjo kwa to ngasina leo nafanyia sana na vole 450 que doka 400 ndio nafanyia sana ni leo shabanu yinu sada na swala bala ka ngardo injia ngardo hizi ya leo ono ngardo serengwamizi hamada hebo hamba hamwe hafani no garjoka ngasina ndongo za manzaza rianzo rifanye ngardo tezi kombe taranzori wa he biblioteki ngardo fanya biblioteki haina ndongo ngardo rifanye shana ritsanganyihe era wala mtsangao wazima ihafani ndo mtsanga wazima rambenga nzo kufanya biblioteki garanzo haina nzo mwanzaza ya toweni ero unaelewa renze hafani babu saila eutijo tsangawe yabo alizomfanya saila godo tukauziwa hula mwanzaza tukambari mhukumu no ngamri yao hukumu no mimi mtsa hukumu hula wewe wewe shinda hukumu mru no tayari kwa ndaza natimiza mbeba bambuka yatimiza ninja akangu kumula hunu rekango hukumula hula almadi wodi adadimu ya hukumula leo ngasina mzalo wa seksaero haina mwanzaza halafu ndo ikaja tsanga uonga mhuka muranzinda ho hauna ekanda hunu ekanda sha hafani ekamru kwa tsuhanza ya njia tsanganya hafani nena Afrika yatije halawa haudiwa ono hasibabu ndiyo na legewane babiyo yotsielewa ranzilewo ewanzo ya tsane kutotsanga wa proposition ya bahimi itsi ukubali abora bas hala eza sofar shatali wala sijigwezawo nizala eza sofar shatali harongwa yabo kaya ye mwana wa Isa hili kaja kwa tsanga nabi alafuna mjo mshamizanyo kaya eyabo efoti yangu ya Isa alimjagawe efoti ya humni ya wandu waona ukaya ye mwana wa Isa haladhimia tsange kange kunuka chaparo tsanga ende ngufanya mashughuli unaona nabo yabo wanu jola dhimia tsange ranzi kiafanya mashughuli khalati afrikane ya babo ambe khalati ya mbaba ndabo hakwenda mwana mbatimiza ikisela ndo baba watotsa wale watotsa mbatimiza hukumu na parenthese ya hadisi ya timiza baba mbatimiza bangu ekati hondwa
ka mwanao kaja parotanga na twenga ndo yafanya mashuhuri garanzwa mitsango ya hao na mjotsa hawala wandu ikayao simiwe shina ninao haudele au kamtsango hele jichi mwana wenge mahafulani anaelewa na mneshelezi zile mtsango ikayao rifanya wa mkimanzaza ya tutsanga Anzendo wakati ya kumasufu. anzia kumasufu fanya hasa Kawaida. Anielewa? Halafu ikaisa mneshelezi Seshelea ya basa yote ndio mitsango. Sababu unaelewa? Sasa kama sheleo mimi amesheleo. Mitsango sisi raitanga yeye wakati huu raha kati mtu wa utsanga. Wana hata ya dilioda wono raha juzi banu mpa ko yabo ekangutsango abo de hafani hinu naona dia kumasi ufanya wana bilkodi shara kati hazili ya moshi wana bilkodi juzi banu mpa ikawa mutsango yabo ekubaliana ukaya riserana ukaya ndo obligé ndia tsange hafani yabo ijoka ino ndo handa sha ekali liberewa ukaya haina mndungu jojwa utsaanga hanse familia he bamianza andolewa donc ya unuma hangu johansi obhaniye yanza izo abafike kaya tijibu habari mbaya bon iza uswadili kayefoti yani umotoni honda na mya kamundo tujomweleza ukaya dilika tupafanya hasa Wabidi wafanya mashughuli. Shahaka utafanya mashughuli hasa haya ni kadhaa. Bwana, hamani wafanya wao. Bwana, mumba tahi na mzazahe. Kufanya mashughuli sasa. Bwana proposition ya Fidisa. Hamani na swasali ya hamba. Yo ngejum kubali kabati problem. Shai problem hiyo ngejum kiniha shande kaya alifanya mtsango mrajina wa mji wa husu zenongoza ekaya lewe inu kecho mkinia haina mtu inde ya fashizo zao za hafani ya ndao sha ngabadofanyiwa mtsango wa mji kaufanywa mahususu tinde kafanyiwa ngabanzo bake mtsango wa mji mrajina waheze activities za mji watsile 50 sheka tinde namna hiyo wane kwezi ngabo wade ya mji watu namna yao hali rudishi ambwa ndo wanafanya mambo fulani tufanya mandao ndo fulani chabana banga façon baba ngasi en direct ngaro na miji avancer wala avancer je pose question yafani ni famani dasi wasi tujar kant tamali namna hino udecide enda mji wako unaambi hangu silo ngaro jambo lolo kajar kant wazi rekubaliana rani sotsanga balbala jenji amin sondan sange taleuri jabanu rijari voti ukana bangio libre de kantana bahinu ambao kana garjo humbe sheka kaja tsangwa he torabu retsodi baboje kansi babe hate torabu yekai duru baila liyo bola garjo hanga milamanga no anyaswita we avanza amkira haino kati wandu watsanya wazima wavoti nogo takira dirizendese hata rizosuluhishe tunele mapicha hao tsambati jao ya mno grupu inubise ba mi mwanya wa jamali ba mi mwanya fulani hata zurusi lazimini ibana yafanya nundu yafanya fanya tentative ya mando iminya shamusharia shaoni kokana kweli ngala ngurizi yabanu bakartwelewa rijar ritsanganya hatina rabana rifanye mana ezamira zibirinai ngarte mtu hatungo ndaona hii haungo twenda na hii iliusovera hawaja zamiza pia kubaliana wewe ndio kubali mimi marsaiti kubali upare kubali bismillah zilisti zanisio kama japoro kaumani mimi ntsandan sange ababa namtao sinzo na mangalie jovani lio rangudo skule bunjula lafanywa mhawa bin katamba ba energia bakar solewana bakar tsukiri zihanda ni zeka bil kabati susi kabati yewe ngenda hubie uloni hemi absenge da hubie hato wai kajato shakara ba hizo watsina hata taabu 50 € de la surface mbaba ngabo to 500 à 800 € à 1000 € par an
warengezi mije hao izo pia kartuambia shinga tungona ina ifanyaje biblioteki na nyumba za etage na zikombe na jao zile zifanya rwendi sisi maana leo ndio hata wasulibano kana libere bese la alaka chaboti ukabo rikubaliana kana libere la alaka swala inunge tu hanso bafoni rangalezi ndo zina zoko swala bayamo mlabioni ikeza tongeza riminya hafani dabuntu hanza uyatso hanza yatsahawe tena wanji zolwara rwoja wabanda nzorke wenji riziye zinu rabori kubalizini ngamje mtsibulianizo ngamjoru diba bomre jaiban au kaminga bojobu hamra jina beka twanza ndibemba jina be mimi mtsini behaibo yanga uni behaibo wewe tidwaza ngabo jojambe kano umdungete na umdungena ukakubali mtoke afanye utsangabo mjomba hadani utsanga ya vini hata leo yatsan wa ujoku balikana bano mtsuhanza ngapo ndojali bakishe na mina fulani rodo hansi faba 50 € par an nduna tu libere pero hoya hena tu libere shego fiwani manya ni msamihi bano nitisikat yeo na mkaradi bano ukaya hafani yonga nzao la mafutu amba ukaya hafani yonga nzao ingwetu hera dia muya yona nzonje halafu ngarantsoma ukaya yabona nzonje zingare ya ukaya ngari tu sanga mtsango fulani beishe dure mtsango wa mili error itsange ndo ndafanye ndo fulani mwanzani balanja timizi sema hanar leo mwandu wa rumishiha wajitolea wakati ngalokati majama wanziba wamtoka oda mfamia no anyanyuho hujitolea ujoka nsiba ngurenge decision ekazna ukanziro kazna unerve maudu otsomba mndu hala loha he kajai shefkira wakabanu wajitolea warenga decision hambe mfita maudarda jama na riminye yo banga mene rojina tsa inurifanya hino kwa zina utambisha debana wa kansi eskuila watozi nyakati zao watozi mali zao hajuma utuhano siana na wili wajambakana abaha ngamlibere ndawa tsahembu jojo kasino nai tsangia fani mdendele abai zorta hao karanjuma tsake juu sisi rajikubalia ukana ngarbakio haruma fani ilu bangi rifa hiyo karjapua balara karahamba ukana ekari tsanga mihono miraro katina problem ba Mwenyezi Mungu fungana zo wasi zenyu wasi zahe ngarjorege yatsano ndirafa yero fulani yemesku yonga tukofaya jina sinawo kongaranzora rengeze be terampira garanzor ndirarengeze sikombe brasara tsanga mezi mahamira rora tsona problem shuka garanzor fa ma pisa ngatu kuyafanya yabongo tukona oblige kama pisa ya latse ya ehe sifanya ndo ba min tsona mina wabo kuna uju no kairiri fanya mabia maili batsina mani kairiri fanya mabia maili batsina mani ekasi sirga sina mi kon ai mi hafani ndaro ritsanga yane ribulie ndirarumie baho wewe dawene mwanadamu mola mwende mwajikubalia ukana inuti oblige mwende mwaketi mndofa hizo ngo zanyu babu ngaranzo mwanzaza ya avance zoni zo sisi ni hadathi za hatu nisemio za hatu ngaranzo mwanzaza ke mwanzaza ngokamna sala ekayaka mtuna zindo jina ekaka mtuna zindo jina kamkeradi na mkeradi hakuna mtume beja tsongeza rizi yawe sensa hizo ya haba kama ya solution hiyo ndio proposition yangu dakika nzima basi dakika nzima basi dakika nzima namnitaka mitikanza lile risikiniane ezembiora duho mijini hatora jabani hasu alanzima ilo nyangu wala yafurihula wala furihula kariranti rasikiniana babani zora mbao banu kabati mndambozo hao shangarangoza humjamanzaza rakubali ralegeze nongo ralekeze hafani ya hatu banga mmona weze tele eukana imijinge tsangao mali nyingi hale 50 ya hatu lelo rense nyongwembi za mruna mndu ralekezo mji wa hatu raendese hafani ya hatu ndoba riro hali yora zipa subi hujahum wa marsei wa roho haranzijana ritijaba ndongo nzima nyangu yajoka nyangu weyavure raelewana nakubalie zijoka njema nasi. Salamu alaykum. Somali nikaze nitimize tawfiki yabo mtumaza tawfiki yauka ngatuka utabanu yabo maudu fasirabo ngatuja banu rambeza hafani ya he grupu wajokubaliana kaija he projet ya